салом алейкум бародаро. Ина мошини даставка. Ина бародаро боро Тоҷикистон рафтасе. Кадоме ки бор дорам марҳамат. Ина Шамси Себистони ина борои Данғарара диди. Фура қариб омад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародаро. Шумо хоҳиш доред бор равон кунем Москва, Московская область ба Тоҷикистон. Ин хабар барои шумо аст. Ина номерои Раҳмат Истра занг занед. То душанбера 49 рубл, ба районо 60 рубл. Ай шаҳри Истра дигар районо раван 60 рубл сари килош. Боратон ай 100 кило кам боша 500 сум бензин мегиранд. Ай 100 кило зиёд боша ҳичи намегиранд. Шумо метавонед любой намуди бора, мебел, техника, мошин, трактор мебаранд, даҳандари хонатона мерасонанд. Амонат бе хиёнат то манзил. Дар Тоҷикистон вақти тақсимкунӣ борда яке меша ки амуроя хелсунка бекана. Илтимос бори дига каса нагире, амонати дига каса хиёнат накуне. Яке случайно бори ягон каса гирифте биёре ба кладоспоре. Дар Тоҷикистон вақти бор тақсимкунӣ дар холодильники шаҳри Кулоб рафтагиай 2 сумкаи мардумай. Илтимос сумкора ба склади Тоҷикистона биёре. Амонати дига каса хиёнат накунӣ. Холодильник қатъи сумко шаҳри Кулоб рафтагиай. Ба эҳтиром Раҳмат Истра, Тоҷикистон ба пеш. падаре бо писаре гуфт ба қар ки ту одам нашавӣ ҷони падар. ҳайфи он умр ки ай бесару по дар раҳи тарбиятат кардам сар. дили фарзанд аз ин ҳарф шикаст, бехабар аз падараш кард сафар. ранҷи бисьёр кашиду пас аз он зиндагӣ гашт ба комаш чу шакар. عاقبت شهرت و والایی یافت، حاکمی شهر شد و صاحب زر. چند روزه بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. حاکم شد و بشناخت پسر از غایت خودخواهی و کبر نظر افکن به سراپای پدر. گفتی که تو آدم نشوی، تو کنون حشمت و جا هم بینگر. پیر خندید سرش داد تکان، گفت این نقطه برون کنه سر. من نگفتم که تو حاکم نشوی، من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جانی پدر، جانی پدر. یاره روز و شب با شوق دل قرآن تلاوت
گر کنی تو دمی صبحی صفا طاعت عبادت گر کنی مثلی حاتم دایما خیر و سخاوت گر کنی کعبه حق را هزاران بار زیارت گر کنی تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست هزاران خانه کن عیسی مریم بیاید از سما سازد و خیزر باشد از برایت مرشد و هم رهنما تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست طاعتت بیکار است اصلا نمیابی ثمر صد هزاران کی سازی فعلی بد دارد اثر سوخت از دامان تو از خویش هستی به خبر دونکی از عرشی عظیم بالاتر از امری پدر تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست